Okay, example number 1. Prove that 1 plus 2 plus 3 plus n equals n times n plus 1 all over 2 using mathematical induction. So when we will use mathematical induction, nata dapat i-consider nga tulo ka conditions. So tulo ka conditions atong is i-consider. The first condition is the step 1 is the base case. When we say base case, we will show that n equals 1 is true. So unsaon man sa base case, kini ato ang given diri sa right side, which is n, then n plus 1 all over 2. Ato siyang i-substitute ang n which is equals to 1, then kailangan mag-equal to siya into 1. In that case, kung equal to siya 1, that means our first condition is true. So substitute nato tag 1 ha. So that means 1, then 1 plus 1 all over 2. Then solve on na 1 plus 1 is 2, di ba? 1 then 2 over 2. 2 times 1 is 2. So 2 over 2. So 2 divided by 2 is equals to 1. So therefore, our base case condition number 1 is true. Next is the second condition. The second condition is the inductive hypothesis. Inductive hypothesis. When we say inductive hypothesis, we will assume that n equals k is true. So it follows na if n equals k is true, then n equals k plus 1 is also true. So unsaon man ni siya inductive hypothesis? Our given is kini, di ba? 1 plus 2 plus 3 plus n, then n plus 1 all over n equals n all over 2. So assume that n equals k is true. So atong buhaton ani, ang i-substitute nato sa n is k. 1 plus 2 plus 3 plus k equals k, then k plus 1 all over 2. So sa inductive hypothesis, mag-assume ta nga ang n equals k is true. So kung ang n equals k is true, it follows na ang n equals k plus 1 is also true. Mao na siya sa inductive hypothesis. Ang inductive step, ang katulong nga step is inductive step. Ang inductive step show that n equals k plus 1 is also true. Okay, balik sa tasakuan. Mo ni siya ang inductive step. Diri sa inductive hypothesis, kung ang n equals k is true daw, dapat ang n equals k plus 1 is also true. So balik sa ta diri ang ato ang ikuan, ang k plus 1 is also true daw. 1 plus 2 plus 3 plus ang k mag-plus ta og k plus 1 diri sa left side. Sa left side mag-add tag k plus 1. Kay kung n equals k daw is true, dapat mag-true pod ang k plus 1. Mag-add ta diri k plus 1, then diri ang k nato diri kay himuon natong k plus 1. Then himuon nato na siyang ang k plus 1, then napaman siya plus 1, di ba? Then all over 2. So this is equals to 1 plus 2 plus 3 plus k plus 1, then diri kay plus 1, then k plus 2 all over 2. So mao ni siya sa inductive hypothesis. Gi-assume nato nga n equals k is true, it follows nga ang n equals k plus 1 is also true. So mao ni siya, gi-assume nato. Assume na nato ni siya nga true. Diri sa inductive step, ato ang ipakita nga ang n equals k plus 1 is also true using the original equation. Ang original equation, di ba, kay 1 plus 2 plus 3 plus n. Ang n, himuon gihapon nato siyang k equals, ang n, himuon nato ang k plus 1 all over 2. Sa inductive hypothesis, di ba, nag-assume man tanong ang n equals k is true, then dapat ang n equals k plus 1 is also true. Nag-add tag
k plus 1 diri ara sa left side. Sa inductive step, mag-add ka both sides. 1 plus 2 plus 3 plus k, then plus k plus 1 equals, copy ni, k plus 1 over 2 plus k plus 1. Nag-add ka sa inductive hypothesis, nag-add lang kag k plus 1 sa left side. Wala ka nag-add sa right side. Ang imong gibutang kay gisubstitute nimo, gilisan nimo ang k ug k plus 1. Nag-substitute lang ka sa value sa k ug k plus 1. Sa inductive step, nag-add ka sa both sides og sa original equation og k plus 1 sa left side og sa right side. Then ato siyang ipakita diri sa inductive step nga dapat ang resulta ani atong i-solve karon mugawas pud ni magpareha ang inductive step ang inductive hypothesis. Kung dili siya magpareha, that means the statement is not true for some integers. So diri ata padayon taw, copy lang jud ta sa left side. Ang ato arang i-solve kay ang right side. Plus k, then plus k plus 1 equals, copy na lang ta. Ang isolve na nato diri kay kinira. So next is atoan ni siyang, so since wala man ni denominator no, sa atoan na lang ni siyang ikuan para pareha sila og denominator. So 2k times k plus 1. So kung imuha na siyang i-cross multiply, mahimo na siyang plus 2k plus 1, di ba? All over 2 kay para mapareha sila, i-cross multiply. Pareha na og denominator. Next, copy lang ni siya diri Then distribute k times k is k squared, k plus 1 is k, plus 2 times distribute 2 times k is 2k, 2 times 1 is 2, all over 2. Next is collect similar terms. Copy lang yapon sa left side. Collect similar terms. K squared, k plus 2k is 3k plus 2 all over 2. Next is, sa kuang giingon, dapat ang inductive hypothesis ug ang inductive step magpareha. So kini, sa ato ang magkuha diri pwede na to siya ma-factor, diba? Try na to factor. Factor sa k squared plus 3k plus 2 is k. Factor sa k squared is k, diba? K times k. Factor sa 2 nga makuha ang 3, that is 2 og 1. Then positive, all over 2. So therefore, so makita na to, or pwede naman siya magkambyo, diba? Pwede rin siya k or k plus 1, k plus 2, all over 2. So makita na to nga, copy sa left side, makita na to nga kini, ang ato ang inductive step, o ang inductive hypothesis is pareha. So therefore, our statement 1 plus 2 plus 3 plus n equals n times 1, n plus 1 over 2 is true for some integers. So therefore, it is true.